जाल्ले कित्याक तुमी पळयलां आसतलें की सुप्रीम कोर्टाचे जे जजमेंट आमकां येयल्ले आनी ताजेर कितें आसलें जे तरुण तेलानी प्रोजेक्ट आसलो वो 2021 रिजनल प्लॅना प्रमाणे ताका वचपाचें म्हणून सांगलेलें. ही आतां जाली आमची फायट जाल्ली 2023. आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जाली ही फायट. आमी आमचे गांवचे आहा सगळे भुरगे आहा पळय ते आमचे मेंबर्स ऑफ लायक 20-30 मेंबर काडून आमी फुडें सरलेले आनी हे प्रोजेक्ट जे इलिगल आहा म्हणून सांगलेले. फर्स्ट आमी कितें केल्लें TCP डिपार्टमेंटाक रिप्रेझेंटेशन केल्लें, तशेंच आमचे पंचायतीक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की आमचे प्रेयर्स आसले की हे जे कन्स्ट्रक्शन जे करता पळय तरुण तैलांनी अप्रुवल TCP डिपार्टमेंटान दिला पळय आनी पंचायतीन जे सेम अप्रुवल केला पळय ते फ्रॉडंटली केल्ले म्हणून. आनी ताका सेटलमेंट एरिया आहा पळय ती 1070 आहा एज पर 2021 रिजनल प्लॅन. वो आमचो से आहलो आनी तेंच्यांनी परमिशन्स ताका दिला अप्रुवल दॅट वॉज ऑलमोस्ट 2500 स्क्वेअर मिटर्स अबाव and the entire purchase property was about 12,000 square meters. आणि सराउंडिंग जी प्रॉपर्टीज आसली पळय ती 30,000, 40,000, 20,000. एकदा जर एक आमचो तो डेव्हलप ताका करपाक मेळ्ळो थंय इको सेन्सिटीव झोन जाल्यार कितें आसलें मागीर ते रोड बीन केल्ले पळय ते सगळे डिस्ट्रॉय जावपाचो आमचो नेचर. त्या खातीर आमी कंप्लेन फायल केली आनी रिप्रेझेंटेशन दिलें. बट त्या टायमार कितें जालें पंचायतीन आमच्या वांगडा रावूना. तशेंच आमकां TCP डिपार्टमेंटाक आमी अप्रोच केलें. तांकां सांगलें आमी यू हॅव टू फॉलो दे हॅव टेकन अ परमिशन इन 2023 यू हॅव टू फॉलो 2021 रिजनल प्लॅन म्हणून. बट तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें ते पास्ट कमिटमेंट म्हणून सांगलें म्हणजे 2001 तेंच्यांनी 2009 पयलीं ऑलरेडी परमिशन घेतलेलें वीच इज एक्सपायर्ड एक्चुअली. बट ते तरी म्हणून ना दॅट इज अ पास्ट कमिटमेंट आनी आमकां आयकना जालें. फायनली आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान वचून आमी हे सेम 2 वर्सां हे मॅटर तरुण तेलांनीचे आहा पळय हे स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आनी स्टे आहली 2 वर्सां. 2 वर्सां काम चलनासलें थंय कांयच. सडनली कितें जालें आमकां तेणें एफिडेवीट एक स्वेरीन केलें की ही तरुण तेलांनी कितें आहा पळय 2021 रिजनल प्लॅनात प्रमाणे करतलो 2001 फॉलोअप करिना म्हणून सांगलें तेणें. बट आमकां मातसो डावट आहलो फाल्यां जर ते मॅटर डिसमीस जालें आनी कहले एका आमकां एक ऑर्डर जर प्लेस जाली की पास्ट कमिटमेंट म्हणून जाल्यार पास्ट कमिटमेंट म्हटल्यार यू विल हॅव गॉन फॉर 2001 रिजनल प्लॅन ऑल्सो. सो आमी कितें केलें ती फायट केली मॅटर. बट फायनली जेन्ना आमची मॅटर डिसमीस केली पळय हितून हायकोर्टानसून तेन्ना ती हे केलें मॅटर डिसमीस केलें आनी पास्ट कमिटमेंट म्हणून सांगलें. सो आमी मागीर फोर्सफुली सगळे विलेजर्स सगळे जाण एकठांय जावन परत आमी एक स्टेप फुडें सरले आनी सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्टान आमचे सेम से आहले प्रेयर्स वे ऑल्सो सेम दॅट तेंच्यांनी फ्रॉडंटली परमिशन दिल्लें आहा TCP डिपार्टमेंटान. ताका सेटलमेंट जी आहा पळय लिगली एज पर द झोनींग सर्टिफिकेट तुमी चॅक करीत जाल्यार 1070 इज अ सेटलमेंट एरिया दॅट टू इट इज कमिंग इन CRZ अँड ऑल दोज नॉर्म्स. बट परमिशन्स ताका दिला पळय तुमी ते 2500 स्क्वेअर मिटर्स दिल्ले आहा. सो खंयच्याय आदाराक दिला आनी ते पयलींचे जे 2001 रिजनल प्लॅन आहा पळय तो एज पर द स्केल पासून नासलो. तेजेर कितली एरिया आहा कितें आहा ते कळा पासून नासलें. बट हे एक सारको ब्लेटंट हे केल्लो फ्रॉड केल्लो TCP डिपार्टमेंटान. बट फायनली आतां कितें जालें आमकां विक्ट्री आहा ही जी आतां सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीक प्रमाणे आतां कितें जालें TCP डिपार्टमेंटान तेंचे विथड्रॉल केलें फायनली आनी तांकां सांगलां आतां यू हॅव टू गो एज पर 2021 रिजनल प्लॅन म्हणजे वॉट एवर 2021 रिजनल प्लॅन 1070 आहा पळय तेजेर. तशेंच पंचायत आसली पळय पंचायतीनूय आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू केली तेंची बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सो ही आमची आतां हाफ विक्ट्री आमकां ऑलरेडी जाल्ली आहा. कित्याक फुडें आमकां खूब आसा न्ही की ते तेंच्यांनी जे एन्क्रोचमेंट केला डॅमेज केला इकोसिस्टम सगळी डॅमेज केल्ली पळय दोंगार जी येदे व्हडले कापलेले नो डेव्हलपमेंट झोनान थंयसर एक्सकवेशन केल्ले रोड केल्ले पळय हे आमकां सगळे रिवर्स करपाक जाय आनी फुडें आमची ही फायट चालूच उरतली. आता प्रोजेक्ट ते काम बंद आहा चालू प्रोजेक्ट आतां सगळे टोटली काम बंद दवरलेलें आहा तेंचे. कोर्टासून ऑर्डर केली दिला तुम्ही कोर्टासून ऑर्डर दिल्ली आहा की 2001 रिजनल प्लॅना प्रमाणे तेंच्यांनी ड्रॉईंग अप्रुवल केल्लें पळय TCP डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी 2001 रिजनल प्लॅन फॉलो करपाचो ना 2021 रिजनल प्लॅन फॉलो करूंक जाय. कित्याक 2001 रिजनल प्लॅनान एरिया ऑफ सेटलमेंट वॉज अराउंड 2800 स्क्वेअर मिटर्स अँड 2021 रिजनल प्लॅन इट इज जस्ट 1070. सो होच आमचो पयलीं प्रेयर्स आहलो आनी आमी हेज्या खातीर आतां 3 वर्सां झगडले पंचायतीन गेले हायकोर्ट हितून TCP डिपार्टमेंटान गेले ऑथॉरिटीजान आमचे काय आयकना म्हणून फायनली हायकोर्टान वयचें पडलें. हायकोर्टानसूनय मॅटर डिसमीस जालें बट तरी आमकां फ्रॉड म्हणून तें खबर आसलें. आमकां पेपरार डॉक्युमेंटान कळटा की एरिया इतलीच आहा तुमी इतले सुबेज तांकां दिता म्हणून. त्या खातीर आमकां सुप्रीम कोर्टान गेले. बट फायनली
जस्टीस मेळ्ळी आमकां कितें बट आतां कितें आहा फायनली फुडें आहा प्रोसेस आहा चालू आहा तेका तें डिमोलिशींग कितें आहा पळय तें करचें पडटलें मागीर तेंचें प्रोसेस चालूच उरतलें MLAचो काय सपोर्ट जावन येवं एमएलएचो म्हणजे एमएलए पळय 2023 एमएलए आमकां सपोर्ट केलो येयलो आमच्या वांगडा आहलो बरोबरूच आहलो आनी सडनली मागीर कितें जालें जेन्ना पंचायतीन रिवोक केली पळय स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू केली पंचायतीन आनी पंचायत कोणाची आहली एमएलएचीच आहली ऑल्दोनचो एमएलए एडवोकेट कालदीस बट तांच्यांनी कितें केलें स्टॉप वर्क ऑर्डर जी इशू केल्ली पळय ती सडनली विथीन 10 days परत रिवोक केली आनी फेवरान तरुण तेलानीच्या दिली म्हणजे आतां कशें तुका एक स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू केली न्हू कोणा कडेन आतां कितें दिवंक जाय मागोवंक जाय पयशे जाल्यार तेंचे कडसून कितें उखल्लें परत तांकां आपलें तेंचें कितें जाय पळय तशें करून दिलें आमी आमदाराक सांगलें पंचायत तू जी आहा तूं स्टॉप करूं शकता विलेजर्स आमी सांगता तुका ते नो डेव्हलपमेंट झोन आहा सेन्सिटीव एरिया आहा ती आमदारान तरी आमकां एक स्टेटमेंट आयकोचो पडलो त्या टायमार की आमदार सांगता द पंचायत इज रियली डुईंग अ गुड जॉब म्हणून जेन्ना तो पंचायत इज रियली डुईंग अ गुड जॉब आमी म्हटलें एक काम कर बाबा तूं पंचायतीत वांगडा राव आमचो एडवोकेट आमी दुसरो काडटा त्या उपरांत आमी कितें केलें आमचो एडवोकेट सिनियर एडवोकेट योगेश नाटकर्नी तो ह्या मॅटराक आमकां हायकोर्टान तेणेन इतले हे केले बरे सपोर्टान आमकां केले प्लस आमचो एडवोकेट रिचर्ड आल्मेडा आहलो सो हेंच्यांनी इनोसंटली काम करून इतलो सारको आमकां तेंच्या खातीर आमकां सक्सेस मेळ्ळो एक्चुली तेंच्यांनी जी मॅटर येयल्ली पळय आर्ग्युमेंट वॉज टोटली एक्सलंट आनी फायनली कितें तेंच्या हितून तेंच्या आदाराक आमी हांगा पावले मागीर सेकंड थिंग सुप्रीम कोर्टान जेन्ना काडली पळय तेन्ना आमकां मागीर सिनियर कावन्सील फ्रॉम दिल्ली काडचो पडलो सो त्या टायमार आमकां मागीर खुबशे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आहा प्लस आतां एक्टिविस्ट आहा रिसर्चर आहा आतां स्वप्नेश बाब शेल्लेकर आहा तेजे कडसून तेडेन आमकां रिसर्चार खूब हेल्प केलो बाकीचे भायले आमकां डॉक्टर क्लाउड आहा तेंचे कडसून मदत मेळ्ळी आतां आमचे एल्विस सर येयला सो तेजे आमकां पयलींच्यान तो हे सपोर्ट आसलो सगळ्यांचो भायल्या लोकांचोय सपोर्ट आसलो तसोच आमचो गांवचे जे भुरगे आहा पळय एकले गांवचे भुरग्यांक हेंचें कितें आहलें आतां आमची 20-30 जाणांची टीम आहली आतां RTI डॉक्युमेंट मागूंक जाय आनी कोणाचें कितें करूंक जाय खंय डॉक्युमेंट करूंक जाय खंय सबमीट करूंक जाय कितें कलेक्शन करूंक जाय आतां तूं एकल्याक कोणाकूय कितें सांगलें न्हू तें आपलें काम करपाक वयतालें सोमतें आतां आमचो आल्विटो सर हांगा सो तेजी आतां एज एक्चुली सिनियर सिटीजन ही वॉज अ प्रोफेसर एक्चुली बट तेका पासून कितें सांगलें जाल्यार तो आपूण करता म्हणटालो इतले म्हणजे हे आहले कॉन्फिडन्स आहलो सगळ्यांचो आमी करता कितें सांगूंक जाय तें सांग तुमी आमकां अशें दिसतालें पण तेजी आतां एज 60 आहा ही शूड नॉट डू बट तरी तो इतलो हितून करतालो उमेदीन करतालो आनी सगळ्यांक एक युनिटीन काम करताले आमी आमचें कितें आहलें आमची अशें 1900 पोमुरपा हे हितून अशी युनिटी आहली की आमचे रिलिजियस हितून लायनीन कोण नासले आमी फकत हितून आमचे प्रोजेक्ट आहा पळय तो आयज प्रोजेक्टाक आमकां हे जे मेळ्ळा पळय हितून आमचे देवाचे खूब हे आहले थंयसर रिलिजियस प्लेसीस आहले थंयसर ह्या सायडीकसून आमी तुमी स्टार्ट करीत जाल्यार 1900सून आमचे श्री कृष्णाचे देवूळ आहले आनी त्या सायडीक तुमी पोमुरपा वचात जाल्यार थंयसर आमची कांदिल्या सायबीण आहली सो आमचे दोगूय देव आहले पळय ते आमच्या बरोबर आहले हे आमकां पयलींच्यानूच विश्वास आहलो आनी फुडें आमकां आसतले आनी आमी देवाच्या हितून जे फुडें सरलेले पळय ते आमी फुडें पासून ही फायट कंटिन्यू करतले पण इतले सपोर्ट तुमकां तुमच्या गांवचो लोकांचो आहलो जाल्यार MLA कितें सपोर्ट करता आतां एमएलएक आतां ते एमएलएकूच विचारचें पडटलें कित्याक पळय एमएलएक आमी केलो आमी रावले एमएलए बरोबरूच आमी रावले इतलो टायम बट कितें आहा आतां पळय एमएलए पंचायत एमएलएचीच आहा तेका जाय जाल्यार तो सांगूंक शकता तेंकां आनी इमिजिएटली तो एडवोकेट एक्चुअली आनी तेणें तांकां सांगूंक शकता यू कॅन इशू अ स्टॉप वर्क ऑर्डर जे स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू केला पळय तूं आसूं इशू कर जाय जाल्यार तांकां चॅलेंज करून तरून तेलांनी बट अशें जालें ह्या टायमार आमकां आमच्या गांवच्या लोकांक आमकां चॅलेंज करपाक लायल्या हायकोर्टान आनी त्या उपरांत मागीर सुप्रीम कोर्टान आमी अशें पासून आयकले इनसायड हे जे आहा पळय आतां मनीस पॉलिटिकली ते तशें करपाक लागले जे हायकोर्टान आमचे मॅटर जेन्ना डिसमीस केले पळय तेंच्यांनी ते डिसमीस केले तेंच्यांनी भायर काडले तेंच्यांनी मॅटर सोडून दिले तसले पासून हे केले आर्ग्युमेंट खूब हे आमी आयकले खुबशा लोकां कडसून बट कितें आहा पळय आमी युनिटीन रावल्ले आयज रावल्ले कालूय आसले आनी फाल्यां आसतले युनिटीन आसतले म्हजें नांव अल्विटो डिसिल्वा आनी हांव चेअरपर्सन आसा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आमच्या गांवचो पोमुरपा ओलावली सांगूशें दिसता तें की आमचे जे आयिल्ले आसा हे लोक सगळे हांगा एकठावल्यात ते एका कारणा खातीर येयल्या की सांगपाक की आमी सदांच हे कोर्टान रावतले आमचो गांव सांबाळपाक आतां कितें आसा गांवान सकयल सेटलमेंट एरियान लोकांनी घरां बांदली आमी व्हडलेशें कांय अपोजिशन करिना पूण जेन्ना हे लोक दोंगरांचेर पावता शेतांचेर पावता तेन्ना आमकां खूब दुख्ख जाता कित्याक आमच्या पुर्वजांनी हे सांबाळून दवरलेले आमच्या खातीर
तर हे लोक आतां येतात आनी दोंगर खंयसर उजो घालता दोंगरांचेर, दोंगर कापता, थंय रस्ते करता आनी झाडां कापता. तर त्याचा परिणाम शेवटी कितें जातलो? गांवच्या लोकांचेर जातलोच न्ही. गांवचे लोक कितें करतले? आतां ही गरमी इतली वाडल्या, ही कित्या खातीर वाडल्या? हे वचत थंयसर हे लोक डिस्ट्रक्शन करता. आनी म्हाका सांगूशें दिसता की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते आमचे खातीर ना अशें म्हाका दिसता. पगार घेतात ते टॅक्स पेयरांचो, पूण काम आमचें करिना. आमचे कडेन तेंचें बिलकुल लक्ष ना. रानाचेर तेंचें व्हडलेशें लक्ष ना. ते फक्त नांवा खातीर कितें करता कशें दाखयतात, पूण उरलेले फावटी ते फक्त झाडां कापपाक लायसन्सां दीत आसा. 100 झाडां लावपाक जाय, 200 झाडां लावपाक जाय. खंय झाडां लायतात हे लोक? कापीत आसा, पूण झाडां लायता काय ना ते कोणें पळोवपाचें? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळोवपाक नाका. कित्याक पळयना हे? आनी आमी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमचे, ते फक्त वोटिंगाच्या टायमार, इलेक्शनाच्या टायमार आमी जाय तांकां. जशें इलेक्शन जालें, जशें वोटींग सोंपलें, जशें ते जिखून आयले, मागीर ते आमचे कांयच आयकना. ते फक्त बिल्डरांचे, कित्याक बिल्डरां कडल्यान तांकां खुबशें कितें कितें मेळटा, नाजाल्यार कांयच कारण ना हे अशें करपाक. तर आमी आतां करपाचें कितें? आमी गांवचे लोक आतां एकठांय जावन आमी रस्त्यार येवपाचेंच पडटलें आनी आमीच ते आमचे प्रॉब्लेमां अशी सॉल्व करची पडटली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. फॉरेस्ट मिनिस्टर एप्रोच जाल्ले तुमी? फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन आमी वचना, आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, कित्याक आमकां खबर आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर कितें करतलो पळय तो. फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन वचून कांयच फायदो ना. तेजी बायल करता कॅज्यू डेव्हलपमेंट आनी वा करता कॅज्यू डिस्ट्रक्शन. वचत थंय तो झाडां कापपाचें परमिशनां दिता. कितें फायदो तेजे कडेन वचून? एनिवे हांव एकूच सांगूंक सोदतां, म्हाका पयली सुवातेर ताणें आपयलो आज मुद्दम हांगा उबो रावपाक, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. माय रोल वॉज लिमिटेड टू जस्ट इन सम एडवायझरी कॅपॅसिटी, बट दिस मॅसेज हॅज टू गो टू तरुण तैलानी and many such Tarun Tehlanis across the country. You people think that you are icons. Now in this case you are a fashion icon. Not only in this country, you claim to be a great guy in the fashion industry in the whole world. But here, you are coming here in their village and you are directly attacking their hills, directly attacking their ecosystem, their ecology, their drinking water, all their natural resources. These belong to them. And just because you have the system supporting you, this is not about, see, you are again and again asking about MLA. We are not at all, I don't think they should be taking a judgment call on what MLAs have done. It is not at all about that, it is about the whole system. The whole system, the government machinery which Alvito has said about the taxpayers' money on which they subsist. This system is working against them. And this system is working in favor of Tarun Tehlani. So this is a clear-cut call to everybody in Goa. That look, the people, if they unite like this, the way these youth have united in Ekoshim Pomorpa, there can be several battles that could be won by the people, because this particular government and the whole government system is anti-people. We see it everywhere. We see in so many places, so many agitations. Right now, Sarwan Karapur people are agitating. Why? Because the entire system works against those people and in favor of the Lodas. Similarly, here, Tarun Tehlani is getting the maximum support from the whole system. So where are they supposed to fight? So ultimately, at least for time being, the Supreme Court clearly noticed what has gone wrong. High Court had dismissed their petition, but the Supreme Court saw the flaw and has told this Tarun Tehlani, you cannot do this. And one more thing I must share with you is, I am surprised that despite Supreme Court of India, the highest, the so-called apex court of this country, giving a verdict sometime in March 6th, 9th March, and today we are on 14 May. 9th March, the judgment of the Supreme Court has come, and even as on date on 14th May, it took almost 2 months for the town and country planning to honor the verdict of the Supreme Court. That is why I am saying the system is against them. The Supreme Court gave a clear-cut direction which had to be honored on day one. There was no scope for the town and country planning, there was no scope for the Panchayat department to dishonor the Supreme Court verdict and wait for 60 plus days to revoke the permission of Tarun Tehlani. कोण रे तो बाबा येदो व्हडलो Tarun Tehlani? कोण तो? की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी ताका लागू जायना.
See, this is where the collapse has started. This is the decay in the system that has set in. We, the people of Goa, will have to fight it, not only in this field, but every field. So many issues that are coming up, whether it is the casino, which enough is fighting, so many other people are fighting, 39A, 17A, you name them. This government is anti-people.